নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল অলৰাউণ্ডাৰ আসাম চেনেলত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' আপডেট লৈ তো কিমান পাছ কৰিছে কেণ্ডিডেট ইয়াত তেজপুৰত ৰেলী হৈ আছে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। এনেকৈ ৰাতিপুৱা 3:50 গৈছিলে লগৰজনে তো ইণ্টাৰভিউলৈ, তাৰে দুখন ফটো আৰু ইণ্টাৰভিউ কেনেকৈ হৈ আছে, টাৰ্ণিং পইণ্ট লৈ আছে। ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব, পূৰা গম পাই যাব আপোনালোকে। তো তেজপুৰত আৰু 9 মাইলত কেনেকৈ হৈ আছে আপোনালোকক ক'ম, ভিডিঅ'টো যেন শেষলৈ চাওক। এনেকৈ প্ৰথম আজি গ্ৰুপত ৰাতিপুৱা ফাৰ্ষ্ট গ্ৰুপ 9:30 মানত দিছে তেজপুৰত, তাৰপিছত ছেকেণ্ড গ্ৰুপ 11:30 মানত দিছে। আকৌ 9 মাইলত দিছে ৰাতিপুৱা আজি প্ৰথম গ্ৰুপ 11টা মানত, তাৰপিছত দ্বিতীয় গ্ৰুপ 3:30 মানত। বহুত দেৰি কৰি আছে 9 মাইলত, তো এই সন্ধিয়াহে এৰি দিছে আৰু বাকী তেজপুৰৰখিনি সোনকালে হৈছে। তো কিমান কেণ্ডিডেট পাছ হৈছে মই কৈ আছোঁ আপোনালোকে আগত এটা ৰানিং ভিডিঅ' চাই লওক, টাৰ্ণিং পইণ্ট কেনেকৈ কৰে। আৰু যিসকল নতুন আছে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব। जल्दी भागो जल्दी। बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। बहुत अच्छी रनिंग चल रही है, बहुत बढ़िया टाइमिंग ले रहे हो आप लोग, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। कौन है लड़का? लेफ्ट से आना, ये फर्स्ट वाला है। नहीं लेफ्ट से आना, राइट से आना, बहुत बढ़िया टाइमिंग ले रहे हो आप लोग, ठीक है। अभी इसी रफ्तार को पकड़े रखना आप लोग, बहुत बढ़िया टाइमिंग। वापस यहीं से वापस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ 300 ना, बहुत बढ़िया टाइमिंग ले रहे हो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा टाइमिंग ले रहे हो। इस टाइम में पहुंचोगे तुम लोग, टाइम मत देखो, अपनी गाड़ी मत देखो। लड़का कौन है बताना, बहुत बढ़िया टाइमिंग, बहुत टाइमिंग है, अभी तक पहुंचे नहीं आप लोग। लड़का छोड़ना नहीं, एक दूसरे के साथ बस चलते रहो, बस बहुत बढ़िया, अभी बता रहा हूँ, ठीक है। एक दूसरे के पीछे लगे रहो, बस लगे रहो, पास हो गए, सभी पास हो गए, बहुत अच्छा टाइमिंग चल रहा है आप लोगों का, बहुत बढ़िया। 9 मिनट में लग दो, बहुत अच्छा टाइमिंग ले रहे हो, इतना बढ़िया टाइमिंग चल रहा है, बहुत बढ़िया। ऐसे बस रुकना नहीं है, चलते रहना, बस सभी पास होंगे। बहुत बढ़िया, बढ़िया। टोकन लेके जाना, टोकन हर एक इंडिविजुअल टोकन लेके जाएगा, टोकन लेके जाना, बिना टोकन के मत जाना, ठीक है। बहुत अच्छा टाइमिंग चल रहा है, टोकन दो फटाफट दो, टोकन जल्दी 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 जल्दी, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। ग्रुप में आ रहे हैं, जल्दी जल्दी करो, पूरा ग्रुप आ गया। मोबाइल निकालो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मोबाइल निकालो, लेफ्ट साइड से जाना, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट बढ़िया बढ़िया, कोई बात नहीं, शाबाश। ये रफ्तार मत छूना आप लोग, हाँ बने बहुत बढ़िया टाइमिंग, बहुत बढ़िया टाइमिंग है। मत करना, टाइम मत दो, बहुत अच्छा टाइमिंग है, ठीक है। 10 मिनट हो रहा है, 10 मिनट हो रहा है, बहुत बढ़िया टाइमिंग ले रहे हो आप लोग। अभी 10 मिनट भी नहीं हुआ, अभी तो दिखाई नहीं दे रहा है। इस बैच में नहीं हुआ, अगले वाले में होगा, पता नहीं। पहला बैच में है ना, दूसरा बैच में, पहला में तो था वो, पहला में ही था। अगर रुके नहीं ना तो तुम सब पास हो, बहुत अभी लेना, अभी तो 10 मिनट, बहुत बढ़िया टाइमिंग है, बहुत बढ़िया। अगर रुकोगे नहीं तो सब पास हो जाओगे, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रुकना नहीं है, अगर रुक गए तो फिर, लेकिन रुकना नहीं है, ठीक है, सब पास होंगे, बहुत बढ़िया। पीछे आराम से दौड़ते रहो, रुकना नहीं है, बहुत बढ़िया टाइमिंग है। पीछे चलो, कितने टोकन बचे हैं, कितने बचे हैं? बहुत बढ़िया टाइमिंग, बहुत बढ़िया, आराम से बस चलते रहना, रुकना नहीं है छोटू, रुकना नहीं है, बहुत बढ़िया टाइमिंग है, रुकना नहीं है, बस इनके पीछे लगे रहो, पैदल मत चलना, बस रुक के चलते रहना, टाइम मत लगता है इसमें नहीं है। तब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 321, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया टाइमिंग चल रहा है, रुकना नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, बहुत बढ़िया टाइम ले रहा, रुकना नहीं है, बस यार बहुत अच्छा टाइमिंग चल रहा है, बहुत बढ़िया टाइमिंग है। कितने टोकन बचे अभी? एक ही बचा हुआ ना, एक टोकन बचा हुआ, लास्ट सेशन में लोड करना। আপোনালোকে দেখিলে এনেকৈ ৰানিং হয়। এইখন টোকেন আপোনালোকক দিব, যেতিয়া আপোনালোকে খৰধৰ নকৰিব তো ছাৰৰ পৰা টোকেনখন লৈ ৰিটাৰ্ণ হৈ যাব। আপোনালোকে টাইম হাতত ধৰি ৰাখিব, টাইম চাব, একো নাই, তো বিন্দাছ আহিব। আজি টোটেল কেণ্ডিডেট আছিলে তেজপুৰত 210 মান। প্ৰথম গ্ৰুপত 115 মান দৌৰিব দিছে, তাৰে বেছি পাছ কৰা নাই, 40 জন নে 50 জন মান কৰিছে। আৰু ছেকেণ্ড গ্ৰুপতো দিছে 85 বেচ বনাই নেকি, তাৰপিছত তাতেও পাছ কৰিছে অলপ, তাতেও 55 মান পাছ কৰিছে। আকৌ যিটো হৈ আছিলে 9 মাইলত তাতেও চেম
প্ৰথম গ্ৰুপত 85 দিছিলে, যিটো 11টা বজাত দৌৰিব দিছে। তো তাৰে পাছ কৰিছিলে 40জনমান। আৰু যিটো ছেকেণ্ড গ্ৰুপ আছিলে তাতে অলপ বেছিকৈ পাছ কৰিছে, 49 মান পাছ কৰিছে প্ৰথম গ্ৰুপত। আৰু ছেকেণ্ড গ্ৰুপত দৌৰিব দিছিলে প্ৰায় 90 কিমানমান। আজি টোটেল 195 নে কিমানজনহে আছিল। তাৰপিছত পাছ কৰিলে 9 মাইলত আজি টোটেল 102জনমান পাছ কৰিছে। ছেকেণ্ড গ্ৰুপত 59 পাছ কৰিছিলে টোটেল। এনেকৈ পাছ কৰিলে। আৰু আপোনালোকে ভালকৈ দৌৰিব, নিজৰ মতে প্ৰেক্টিছ কৰাৰ মতে ভালকৈ আপোনালোকে। আৰু আপোনালোকে গমে পাইছে, এতিয়া বাহিৰৰ ল'ৰাবোৰ যদি গম পায় ৰানিং দিবলৈ আহে, তেওঁলোকক ওচৰত CRP-বোৰক কৈ দিলে হ'ল, ছাৰবোৰক, CRP ছাৰ হওক, আছাম ৰাইফল কেম্পতে হওক, পাৰিলে অসম পুলিচক ক'লে হ'ল ওচৰত। সিহঁতে যি প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা লয় আপোনালোকে নিজে হাতত আইন তুলি নল'ব, কাৰণ ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈয়ে আছে, বহুত ল'ৰা ধৰা পৰিয়ে আছে। তো আপোনালোকে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'বোৰ। আৰু 9 মাইলত যিটো কেম্প আছে, কেম্পটো ৰাউণ্ড মাৰিব লাগে, বা ৰাস্তাতে পকা ৰাস্তাত 2 ৰাউণ্ড মাৰি কিনে আৰু আধা যাব লাগে। ধৰ 2 কিলোমিটাৰ, তাৰপিছত আধা 1 কিলোমিটাৰ মাৰিলে হৈ যায় 9 মাইলত। 9 মাইলতো প্লেন ৰাস্তাই হয়, অলপ ওখ আছে, ইমান টেনশ্যন ল'ব নালাগে। আৰু আপোনালোকে নিজৰ খাদ্যখিনি লৈ যাব, বহুত দেৰি কৰি এৰি দি আছে 9 মাইলৰখিনিক। তো আপোনালোকে খোৱা বস্তু লগত লৈ যাব পাছ হোৱাৰ পিছত, নহ'লে বহুত ভোক লাগি থাকিব। তো বন্ধুসকল ধন্যবাদ, আজি এইখিনিয়ে আছিল। আৰু আপোনালোকে ভালকৈ দিব, বেষ্ট অফ লাক যিসকলৰ আহিবলগীয়া দিন আছে।